सिलीगुड़ी शहर में प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध के बावजूद विभिन्न दुकानों में धड़ल्ले से इसका उपयोग किया जा रहा है, जिसे लेकर एक बार फिर सिलीगुड़ी नगर निगम ने प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग के खिलाफ अभियान चलाया। We are the dreamers, the achievers, and the leaders. Come, join us today. आज नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने खालपारा टीओपी पुलिस को साथ लेकर सिलीगुड़ी के 8 और 9 नंबर वार्डों के खालपारा और नया बाजार इलाकों में 3 गोदामों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 500 बोरों से भी अधिक प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए गए। एक बोरे में अनुमानित 30 से 40 किलो प्लास्टिक कैरी बैग को रखा गया था। नगर निगम के इस कदम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाना और शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाना है। सिलीगुड़ी नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। যা নিয়ম আছে সেই অনুযায়ী আমরা চলছি। যা ক্যারি ব্যাগ আছে সেগুলো আমাদের ইনফরমেশন অনুযায়ী যা ছিল সেগুলো আমরা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছি। যেগুলো যতটা এখনো পর্যন্ত আমরা ধরেছি পুরোটা খালি না করা পর্যন্ত এটা কন্টিনিউ চলবে। ওজনটা একদম মেপে বলতে হবে, এরকমভাবে এস্টিমেটের উপর ওজনটা বলা ঠিক হবে না। অফিসে আমি জানানোর পর অফিস থেকে নিশ্চয়ই আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে। টন এখনো পর্যন্ত বস্তা 25-30 কিলোর হয়, তবে বস্তা কত কিলো কি ছিল সেগুলো এখনো দেখা হয়নি। এক্সাক্ট হিসেব বলতে পারবো না। এটা একটু এখন দু জায়গায় আপাতত করলাম, কিছু নজরে রাখছি সেগুলো চেষ্টা করছি। একদম চকআউট আছে, বড় বড় যারা আছে আমরা তাদেরকে ধরবো, একদম সেগুলো ক্লিয়ার করার। আজকে দুটো গোডাউন আমরা একদম করলাম, আরো কিছু নজরে আছে সেগুলো এখন চেষ্টা করছি।